NIT ni khoraksa student sakhami ange themani party munatei sangrong sala tongplajak NIT complex thuinai rungsrungnai ni mung opposite pande party munatei NIT complex buskango NIT ni student rongtei khadumani phunuka NSUI ni adongrok paithago NIT o thangai soikya mantri Sushant Chaudhary Shikangli Shimla Shakhame Tongmane Hyderabad ni NIT student Abhijit Pande aboni bagi bono Agartala jibi shakhumnago botalang zakha treatment ni bagai apun jaglo Hyderabad ki flei thangka Abhijit Pande mungai a student paithago treatment khlai jagi tongmani jarawa Hyderabad chokha bini langma Abhijit Pande thimani party mungnatei sangrang sala tongphlalaijak NIT complex party mungnatei NIT complex buskango NIT ni student rognatei khadumani phunuka NSUI ni adongrok Damni romoi NIT complex buskango khlaijaka khadumani phunukmung paithago NIT authority ni bukhakte Abhijit Pande thimani party mungnatei khlaijaknai kaisa naikol committee henei sajakmani bai rosaina harjaka khadumani phunukmung ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আপনারা জানেন যে অভিজিৎ পান্ডে বলে একজন স্টুডেন্ট সেখানে এসে অসুস্থ হয়েছিল NIT কলেজে তাদের কলেজে হসপিটাল আছে তাকে সেখানে তার বন্ধুরা নিয়ে গিয়েছিল সেখানে নিয়ে যাওয়ার পর হসপিটাল থেকে নেগলিজেন্সের কারণে তার শরীরের অবস্থা আরও ডিগ্রেড করে এবং যার কারণে সে তার বাড়িতে চলে যায় বহিরাজ্যে সেখানে গিয়ে সে হার্ট পাঞ্চারে তার ডেথ হয় এরপর কলেজে তারা এর ডায়াগনোসিস সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করলো এবং তারা যারা স্টুডেন্ট আছে যারা তার রুমমেট তার বন্ধু তার ব্যাচমেট তাদের উপর প্রেসার ক্রিয়েট করলো তারা যেন স্টেটমেন্ট না দেয় কোনো কাউকে এ নিয়ে তাদের কলেজে গতকাল রাত্রে আমরা দেখতে পেলাম একটি প্রচণ্ড হিংস্র একটা রূপ ধারণ করে নিয়েছিল তাদের আন্দোলনটা এরপর আজ সকালবেলা আমি আমার একটা NSUI প্রতিনিধি দল নিয়ে আমরা সেখানে ক্যাম্পাসে গেলাম তাদের সঙ্গে কথা বললাম এবং আমরা তাদের সঙ্গে ধর্নায় বসলাম যাতে ডক্টর যারা ছিল প্রেজেন্ট তারা যেন স্টুডেন্টের কাছে অ্যান্সারেবল হয় এবং সেকেন্ড অফ অল যাতে একটা এনকোয়ারি কমিশন বসানো হয় 2 ঘন্টা ধর্নার মধ্যে বসার পর তারা আমাদের দাবি স্বীকার করলো এবং তারা একটা এনকোয়ারি কমিশন গঠন করলো 8 জন বা 9 জন সদস্যের এবং আজ বিকেলে তারা স্টুডেন্টের সঙ্গে ডক্টরদের দেখা করাবে এবং তারা ডক্টররা স্টুডেন্টরা যে প্রশ্ন আছে তার উত্তর আজ তারা বিকালবেলা দেবে যদি তারপরে কোনো সমাধান না হয় তাহলে NSUI যদি তারপরে কোনো সমস্যার সমাধান না হয় বা কথার খিলাফ হয় তাহলে আমরা NSUI থেকে আবার সেখানে গিয়ে আন্দোলন করব এবং এবারে আন্দোলনের যে তীব্রতা সেটা অনেক গুণ বেশি হবে এবারের তুলনায় Patimuni kokto mankheno NIT thangi soika amsani mantri Sushant Chaudhary puila NIT ni naikol ozoma rogbai kok salaimani yaglo NIT no student rogbai bo malai kok shaka mantri Sushant Chaudhary हमें सूचना मिला कि हैदराबाद से एक लड़का यहाँ पे जो पढ़ता था यहाँ पे एक्चुअली ही वाज नॉट ए स्टूडेंट ऑफ NIT ही वाज ए स्टूडेंट ऑफ IIIT उसका निधन हो गया सुबह से हम लोग ये देख रहे थे कि टीवी पे कि स्टूडेंट का जो विक्षोभ है यहाँ पे बहुत ही मतलब जोर शोर से था तो हमने जानने की कोशिश किया क्योंकि ये जो NIT है इज ए वेरी प्रेस्टिजियस सिस्टम इंस्टीट्यूट व्हिच फॉल्स अंडर माय असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी तो मेरा यह जिम्मेदारी है हम लोगों का कि आके यहाँ पे बात करें उनसे क्या हुआ है हमने सूचना लेने की कोशिश भी किया और यहाँ पे आके पता चला कि जो लड़का है वो पहले से बीमार था ही वॉज अंडर ट्रीटमेंट यहाँ पे आने के बाद उसको जो कठिनाई हुई प्रॉब्लम हुआ उसका फिजिकली और ही वॉज एडमिटेड इन GB हॉस्पिटल एंड ऑल्सो आउटडोर पेशेंट और उनके सहयोग से इनको GB में भी भेजा गया लेकिन बाद में जब हैदराबाद उसको जाना पड़ा जाने के बाद उसका निधन हो गया बहुत ही दुखद बात है ये लेकिन इसके लिए डेथ हुआ कारण क्या है कमेटी की तरफ से अथॉरिटी की तरफ से कमेटी भी बनाया गया उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए और सुबह से हम लोग जो देख रहे थे कि जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे NIT के ये लोग इकट्ठा हुए यहाँ पे जमा हुए विक्षोभ कर रहे थे तो आके पता चला यहाँ पे कि दे हैव सबमिटेड ए चार्टर ऑफ डिमांड बिफोर द अथॉरिटी फॉर इमीडिएट एक्शन और इन्होंने भी ये माना दे हैव ऑल्सो एग्रीड अपॉन ये करना चाहिए तो बाद में ये पता चलेगा कारण क्या है क्या नहीं है इन्वेस्टिगेशन हो अथॉरिटी ने कमेटी भी गठित किया होगा और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ये पता चलेगा लेकिन
जो हुआ, जो निधन हुआ, ये एक्सपेक्टेड नहीं था। क्या कारण से हुआ, किस कारण से हुआ, ये बात पता चलेगा। लेकिन इट इज रिपोर्टेड अंडर ट्रीटमेंट, पहले से उनको कुछ कठिनाई, उसका शरीर का कुछ प्रॉब्लम था, जो ट्रीटमेंट रहता है अंडर ट्रीटमेंट, तो ये शायद एग्रेवेट हुआ बाद में, इसलिए उसका निधन हुआ। तो मैं ये जान के डायरेक्टर साहब से बात करके, रजिस्ट्रार साहब भी यहाँ पे हैं, मिलने के लिए आए, आपकी बात भी हुआ। The discussion was very positive and they are all ready to extend all cooperation or positive help to the deceased, family of the deceased. और आने वाले दिनों में इसका जो मान सम्मान है वो यहाँ पे बरकरार रहे, वही हमारे लिए हमें मानना है। और सरकार की तरफ से और हमारी तरफ से अगर कोई ज़रूरत हो, डेफिनेटली विल एक्सटेंड और रेंडर ऑल पॉसिबल फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दिस हाईली प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट। NIT ni triple IT student opposite pande thimani party monate chaitogo naitog sangnai henibo NIT ni student rokno kok rekha Montri Sushant Chaudhary Jiranian Shimi Probini kok thum chini khorang